Asomdwe nka ɔdɔfo ɛwɔ Yesu Kristo din mu sɛ yɛdi ahyiamu ɛwɔ Healing Stream dwumadie so. Ɛnɛ atifi asɛm a yɛato din no a yɛbɛsusu ho no so. Yesu ka kyerɛ me no mmienu sɛ momfa mo konnua nto mo ho so. Bra Yesu ni asuafo no hyia yɛ odi kaka kyerɛ wɔn sɛ mo ne suama yɛ duru a momfa mmra me nkyɛn no. Ɔsɔ atɔkɔɔ so. Bra ɔka kyerɛ wɔn sɛ hwɛ wɔayɛ adwuma berɛ na momfa mo no so nyinaa mmra me nkyɛn no. Ɛna ɔtɔkɔɔ so ka kyerɛ wɔn sɛ momfa me konnua nto mo ho so. Na saa asɛm yi ɛbaa Yesu atiefoɔ nkyɛn na ɛm sɛ wɔbɛbisa sɛ na yɛbrɛ aba wo nkyɛn so a sɛ hwɛ yɛn so a woba kyerɛ yɛ sɛ wɔn nso wɔ konnua nti yɛnyɛ wo deɛ nto yɛn ho so. Na asɛm a ɛsɛ sɛ yɛbisa wo sɛ saa deɛ adeɛ ne konnua yɛ dua a yɛahyɛ da anwene a saa dua no yɛde to aboa bi te sɛ afunumu, yɛde to mmienu kɔn mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn mmienu nyinaa adwen wɔn akoma na wɔn ani nyinaa bɛkyerɛ faako. Na ne sua bi a yɛde asoa wɔn no wɔn atumi anya adwenkorɔ de asoa. Sɛ ɔhwɛ Twerɛ Kronkron mu nso a konnua nso ɛtumi yɛ sɛ obi nso afa wo nomum na wayɛ w'akoa anaasɛ ɔde dwumadie bebree bi ɛhyɛ wo nsa na wonya wo ho kwan koraa ɛntete wo ho. Sɛ ɛte saa deɛ a na Yesu me ne wo mmienu ɔma yɛ ahomegye anaasɛ ɔma yɛ adwuma foforɔ. Menyini yi sɛ saa na Yesu ɛreka ne hɔ sɛ ɔsan de adesoa foforɔ abɛka yɛ deɛ no. Na mmom deɛ ɔba akyerɛ ne sɛ yɛmmerɛ yɛn ho ase ɛnhyɛ ne pa ase. Ɛsiane sɛ yɛbrɛ yɛn ho ɛhyɛ ne pa ase a ɔno Yesu no ɛne yɛbɛkyɛ deɛ yɛkonnua na yɛtumi anante abom, ɔne yɛtumi adwene abom, ɔne yɛtumi nso di nsawɔsoɔ nso abom. Ne sɛ ne tete ne sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ka no, sɛ yɛtumi tena Yesu mu na Yesu nso tena yɛn mu na yɛtumi de yɛwerɛ nyinaa hyɛ ne mu na yɛnya gyidie wɔ ne mu a ɛnneɛ na yɛbɛnya nidaasoɔ ɛwɔ ne bɔhyɛ a wahyɛ yɛn bɔne mu. Enti sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase hyɛ Yesu ase ne tie wɔ mu a ne sɛ ɛbɛma yɛkonnua mu ama ayɛ ha ama yɛn. Ɛsiane sɛ Onyankopɔn ɔyɛ tumi na ɔyɛ tumfoɔ ɛwɔ ade nyinaa so. Na ɔno nko ara na yɛne so yɛ mu ayɛ duru no ɔbɛtumi asoɛ yɛn anaa wasoɛ bi nso ama yɛn. Enti sɛ ɛba ne saa yɛntumi ɛmma Yesu nkyɛn kɛkɛ ɛnka sɛ Awurade m'adesua ni o enti megye agu hɔ ama wo. So wɔ ho na menu mmienu yɛgye gu hɔ a na yɛapɛ baabi afa. Ɛnyɛ saa ɛna Onyankopɔn ɛnhyehyɛ ɛteɛ ɛma menu mmienu ɔfrɛ a wafrɛ yɛn anaasɛ ɔgye a wagye yɛn no. Na mmom deɛ ɔhwehwɛ ne sɛ yɛbɛtumi de yɛabrabɔ yɛkra ne yɛhonhom nyinaa ahyɛ ne nkonimdie tumi ase. Ɛno nti na yɛfrɛ no Awurade. Awurade no kyerɛ sɛ owura yi n'adeɛ ne me, owura yi n'agyapadeɛ ne me, owura yi n'agyapadeɛ a ɛyɛ me
a meyɛ n'agyapadeɛ ne sɛ ɔba bi wuyi ɛwɔ Calvary hwie ne mogya guyɛ ɛyɛ agyideɛ ɛma me ne mmienu a nnɛ adom nko nti yɛte ase yɛtumi ka sɛ adom mmoroso. Nti no sɛ ɔhwɛ mu a na yɛbɛbisa yɛ sɛ deɛ koraa ne ɛne soa a saa ne soa yi ɛkyerɛ sɛ ayɛ ɔfam abata yɛhyɛ berɛ ho a saa berɛ yi ama yɛde yɛn ho a yɛntumi ɛnne na yɛgye yɛn ho nso a yɛntumi nye gye Yesu nkutoo ne bɛtumi agye yɛn no ɛnyɛ nnesoa bi keka o a yɛse Yesu ɔyɛ oduyɛfoɔ nti anaa dɔkita nti yɛse ɔba no kuta n'asɛm a ɛka ntɛnifa no a na wayɛ operation na kyerɛ sɛ wayi saa haw ne nyinaa firi berɛ mu na kyerɛ sɛ wo ho atɔ na ɛno ara sɛ kwaa na wokɔ na wodi adanseɛ daabi na mmom ɛyɛ kwan a yɛfa so adwene kwan a yɛnya atenka de yɛ nneɛma a ɛtɔre bia na de ɔhaw abrɛ yɛn ɛno nso ɛka ne soa ne ho nti na Yesu se ɔse yɛmfa deɛ ɔno no kɔnnua ɛnto yɛn ho so ne yɛnsua mfiri ɔno no nkyɛn ɛsiane sɛ ne kɔnnua ɛhare na ne ne soa nso ɛmu nyɛ du. Nti hanom no asɛmfu ɛwɔ mu a Yesu kae sɛ yɛbisa yɛn ho anaa yɛdwendwen ho ne sɛ ɔse momfa deɛn mo kɔnnua momfa me deɛn me kɔnnua nto mo so na monsua me. Nti deɛ ɛwɔ mu a sɛ yɛdwene ho yɛ deɛ ne saa adesua yi adesua wɔ mu ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me ne mmienu yɛbɛdwene sɛdeɛ Yesu dwene. Tie Bible sɛ momma adwene a wɔ Yesu Kristo mu no nso ɛntena yɛ mu bi nti yɛbɛdwene sɛdeɛ Yesu Kristo ɔdwene na afei yɛsua sɛ Yesu Kristo sɛdeɛ osi ɛteɛ na osi ɛyɛ ne noa. Mɛba saa anɔpa biara yɛsɔre ɛfiri kɛtɛ so a Onyankopɔn ne kɔredie bɛyɛ foforɔ ama yɛn. Hwɛ yɛni bɛgye so aho ɛsiane sɛ Honhom Kronkron da bi ɔbɛma yɛabrabɔ ayɛ dɛ na yɛkoro gyee so aho na wɔtwe bi ɔbɛma yɛabrabɔ ayɛ dɛ na yɛkoro gyee bosome bi ɔbɛma yɛabrabɔ ayɛ dɛ na yɛkoro gyee na afe biara nso yɛbɛka sɛ afe yɛtwa mu deɛ Nyame de me sii ne Ebenezer na menim sɛ afe yɛdi kan nso ɔbɛsan ayɛ ɛba sɛ ma wɔabrabɔ ani wokra ni gye afei nso ɛma w'ani gye tumi ka sɛ sɛ Onyankopɔn ani gye ne ma hoɔden ampa na wɔabrabɔ nso bɛyɛ fɛfɛfɛfɛ kama ɛwɔ anamontu a me ne mmienu yɛtu ɛkɔ heaven yi. Ɛnyɛ saa me nua da bia ɛbɛyɛ wo sɛ obi na ɛyɛ wo obi na ɛha wo na wokɔ all night wokɔ half night na wobɔ mpa na wokyekyere na wosane na wobubu na wodwiri wosi na dwiri agu sɛdeɛ Jeremia Nyame ka kyerɛ sɛ mondwiri bubu na monsi nanso wodwiri na wobubu a wosi a ntumi ɛsiane sɛ wode w'ani akyerɛ wiase wonni adagyeɛ ma Nyame wonni adagyeɛ ma Nyame asɛm kyerɛ sɛ sɛsi a wode a ne sɛ mepɛ mpaebɔ ɛba saa me nua atete no ha bebree da biara na ɛba wo so na broni frɛ ne sɛ abɛyɛ toxic ɛba saa na ayɛ te sɛ yadeɛ bi yɛde ne ho akɔsi wɔ mu gya mu so ho na ɛhyɛ wo so na ɛka wo hyɛ na da biara na ɔyɛ dududu na wodwendwen nneɛma bebree ho na atete ba wo berɛ mu ɛba saa wo sɛ na wapɔ din koraa no na yɛ basaa wo health yɛ basaa wo sikasɛm ayɛ basaa daa ne de asetena mu nso ayɛ basaa na yɛ wo sɛ obi na ɛha daabi o ɛba saa ɛtumi hyɛ wo so a na afei woayɛ mmerɛ
Nyankopɔn ammɔ saa sabra na wo nko abɛsoa wo ne so a na tete saa daabi o enti ɛna Onyankopɔn asɛm ka kyerɛ yɛn sɛ Onyame mmɔborɔ ne tema no anɔpa bia yɛ foforɔ ɛma wo ɛne me Nyame ɛno nti na Nyame to nsa frɛ me no mi no se bra so na besua medie nti a ama me matumi ewu asɔre na mete ase na wobɔ mpaeɛ a metie na meyɛ ma wo na bra na besua sɛdeɛ ma ho brase etie wakoma mu na saa esuadeɛ me nua Bruni friend is a life giving, a very liberating to you and me. The opportunity say, "Sa suade yi edi fa hudi ni oje eni humu ni jie bi brewa me nua edu baabi atomu se we die abama mpo mani agye abroso." Na Yesu ankasa o enna obi na no ka se memeju na me bre me ho ase. Yesu na kan yo o se memeju na me bre me ho ase. Na eyi Yesu ba mienu bia Yesu ono amu epe efa ono ano ho a opese me no mienu nso yetumu anamo enum ti na Yesu se wonim bibi ukonua no me konua no yemfa boni ntoma no so because they me kan dada no konua wo ho esi ka konua na ye kan say emu amienu a yedi yanwe dua na yedi atom kum four square na yedi twom se de be ya wenfa se de be o betumi atwe o fanzai eneswa no abom enti minum yenu konua na emmem yen na emmenya ni gie no Onyankopɔn sɛ obema yen ne die na ne die on o se die dikan a o de ma yen a ye die e konua be ha no se o se yemfa o se do Onyankopɔn wakoma nyina fa do Onyankopɔn Yesu wi ye na o se hwɛ me sam ma umra foforo mra ne se do unia ne wo yonko se wo ho o se mini me di betimi exam so na ma ya ho de mi etumi de ado enya wo na se de emi masafo ba bi ka kire me o se sofo woni mi bi de bia me bompa ye se rade emma me akoma e te se ndo ba Yesu Kristo akoma ahobrase ni odwo kwa so na de bia me denya Nyankopɔn se so se sa odwo ni ahobrase no ogusu ahwigu mi mu ne senti ne se di nti ade bia me bisa ne se na dum no so sa kwa no so ne se de be ya ayonkofa na da Yesu ne mintemensu metumi e de do enuanum bia omo de unim se omo abrabo no edadin na metemensu ne womo so omo abrabo no a omo yakrisufo a aye kensene dindin no metumi no omo nyina anante ame mfumobi na osi ode nyame aso se Nyankopɔn so de dom no te da bia no oya de asomdwe bira odafo so hwɛ konua yi a ye ken kura esanso gina ho se na jiwfo no mo hye Roman fo ase nti na mo hyewo mo so nti du ba bi no na jiwfo no na se de Roman fo hyewo mo so no na ofi wo ntumi nti Yesu ba no mo se Yesu ba jiwo mo prekope atie kwa se bisa ye se wonso die konua na ehyew so e konua wodo nyina ko ma wiase kana hu se wo ma wiase ne mu duo na ubitumi ade wo afiri mu so ho ana se wodo ade ama wiase no sa do no ubitumi so de ado Nyankopɔn da bi yo Yesu ahyame no mi no bose
sɛ yɛde yɛdɔ ma no yɛde akoma nyinaa ma no a biribi a ɛhyɛ wo so na ɛhyɛ me soɔ no ɔse ɔbɛma mu ayɛ ha na ɔbɛgye yɛn na ɔbɛhyira yɛn. ɔsan to so ato nsa frɛ yɛn sɛ ɔno Yesu ne kɔnnua no ɛno na yɛnye na yɛgye a ɛno de hyira bebree. kɔnnua no deɛ yɛn ɔse yɛnye ɛsiane sɛ yɛ n'akyidifoɔ ɛsan so ɛyɛ ne mma a ɔne yɛbom yɛ adwuma ɛwɔ asase yi so. saa kɔnnua no sɛ mene mmienu ɔkɔ no ne nsamanseɛ odi gyaa yɛn ɔte aseɛ o ɔnyɛ saman ne nsamanseɛ odi gyaa yɛn meka no asante kasɛm ɛne sɛ mene mmienu yɛbɛkɔ akɔdi ne ho adanse akyerɛ afoforɔ a ɛnim Awurade yɛka ne dɔ akyerɛ no ne akyerɛ dɔ akyerɛ wɔm ne yɛtumi aboa wɔn nso na yɛtumi atete wɔ mu ɛwɔ Awurade mu na wɔn agyina wɔn nam nso. kae na hunu sɛ ɔsɛ sɛ ɔpɛ sɛ mene mmienu yɛdi n'akyi a ne yɛmfa yɛ asɛnnua yɛn ayɛ asɛnnua o ɛnto yɛ so daa ne da yi ne yɛndi n'akyi sɛdeɛ ɔkaa no wɔ Luka asɛmpa no mu. na tie ɛtɛrɛ bia na ɛbɛn bi na obi to nnwom sɛ Yesu asɛnnua na mɛsoa Yesu asɛnnua na mɛsoa. saa nnwom no mene ne nya adwen nipa ɔto saa nnwom sɛ wontumi nsua Yesu asɛnnua. hwɛ ɛdu baabi koraa Yesu so no asɛnnua no a ɔkɔ Golgota no ɛkɔhyia papa bi a na ɛfrɛ no Simeon. yɛde Yesu asɛnnua no ɛsoa no koraa wantumi asoa ɛna ogya tɔ hɔ kantomwo. enti Yesu pɛ sɛ wo ne me yɛsoa yɛn a yɛasɛnnua sɛ na wasɛnnua se teɛ. bɔ mpae sɛ mene mmienu na yɛbɛbɔ mpae sɛ Awurade sɛ yɛfa yɛ asɛnnua abrabɔ yi mu asɛnnua yɛn asɛnnua ɛsoa na mu gye du te sɛ dɛn ara Awurade ne yɛsufrɛ ne yɛteɛ mu a Awurade tie mpa wɔ Awurade na gye yɛn na yɛn nso yɛntumi mmoa foforɔ nso a ɔmo nso ɛso wɔn asɛnnua. ɔdɔfo deɛn ɛna egu so hyɛ wo so deɛn na egu so tete wo ɛyɛ awadeɛ mu nsɛm wo nwale yɛ deɛn na ɛkɔ so ɛyɛ ma yɛn mu nsɛm wo ma a woyɛ wɔn ayɛ asoɔden a woka wɔn ntie. what burdens are weigh you down onua a saa bere saa kɔnnua yi ayɛ kɔnnua ne so a sisi afam wo hyɛbrɛ ho a saa bere yi wodwendwendwendwen a na wagu home teetoo. tie sɛ yɛ nhyɛsoɔ honhom o sɛ yɛ akaakyi honhom o ɛyarewo ɛyɛ akamenkuo ɛyɛ afɔbuo ehu ɛyɛ wodɔfo bi a wawu ana obi a putupuru ɔfa mu wu yi a menua deɛ na esi wo kwan sɛ wonya ne nyinaa mu ma Yesu Kristo Onyankopɔn ba no. tie the only way brodi bɛka a Nyankopɔn bɛtumi ayi saa ɛnesoa yi kɔnnua nesoa yi afiri wo so no sɛ mene mmienu yɛde yɛn ho bɛhyɛ Onyankopɔn tumi ase na yɛabrɛ yɛn ho ase ama no na yɛapere so sɛ Onyankopɔn nso yɛn nsɛm taataa na ɔmfa yɛn nkɔ. ɛba saa yɛn nesoa mu ayɛ du no nyinaa ɛbɛyera putupuru ɛsiane sɛ mene mmienu apere so sɛ yɛpɛ sɛ ɛfi saa bere kɔi afei yɛgya yɛpɛ bɛma no na yɛbɛhu Onyame no onyam wɔ kwan sonko so. sɛ mene mmienu pɛ sɛ yɛn nesoa ne yɛkɔnnua a abata yɛn nesoa ho a ɛsesa yɛhyɛ berɛ no yɛpɛ sɛ ɔfa firi yɛ so a ɛneɛ na ɔpɛ sɛ nso yɛde abrabɔ nyinaa hyɛ ne nsa na nyɛ ɔhaw no nko daabi sɛ woyi haw no afiri hɔ na mmom yɛma Yesu Kristo kwan ma wadi abrabɔ so na ne pɛ yɛanante mu. ɛba saa deɛ a ɔdɔfo mɛsɛ deɛ aka biaa Onyankopɔn bɛyɛ mo anigye awie pɛyɛ. abrabɔ a ɛyɛ anigye abrabɔ a ɛyɛ ahomegye abrabɔ nkonimdi abrabɔ
abraba odofo ɛma wasomdwe adwene mu ne akoma mu no ne honhom mu no Yesu mu nko a ɛna obenya ne sente ne sɛ ɔse ɛwɔ Matthew woma no etidu baako nkyikyɛmu aduasa na ɔse hwɛ na mekɔnnua yɛ mmerɛ na madesua nso ɛyɛ hare ɔdɔfo minumie no yɛmpaebɔ ɛnyɛ sɛ Onyankopɔn te asefoɔ yɛbrɛ yɛn ho ase yɛde yɛn ho nyinaa ɛhyɛ wo nkonimdie tumi ase ɛsiane sɛ menim sɛ meyɛ saa menya wo mu asomdwie fa ho die ɛne ahomegye a ɛnka bi ɔdɔfo nyame asomdwie nka wo mɛsan no wadi ahyia mu bio bye bye